This Sunday, unsa man karon nga Sunday? This is the Resurrection Sunday. Now, this is the time we remember the resurrection of Jesus Christ. Hallelujah. What sets Jesus Christ apart from other person? Muhammad is dead. Buddha is dead. Any religious figure nga inyong naibalaan karon is dead. Only Jesus Christ is alive. Can we give a mighty clap of hands that He is alive right now, sitting at the right hand of the Father, no, interceding sa imuhang kinabuhi. Now, I want to share sa inyo, church, this topic. I believe this topic is rarely heard in the church today. I don't know why. But if we will read the Gospels, no, Matthew, Mark, Luke, and John, and even in other na mga scriptures, ginastoryahan ni siya ni Lord. No, ginastoryahan ni siya ni Jesus Christ. In fact, this topic, gisgutan ni Jesus Christ, ikapila, daghan pa, kaysa sa topic about heaven. Now, I have here a statement. Do you believe that God loves everybody? Amen. So, yun ang makatapad, love ka ni Lord. Love ka ni Lord, no, walay pinili diri sa Lord na, oy, love na ko ni siya kani, kay di na ko ni love kay lain. No, all of us are loved by God. But this truth, no, that God loves us, that He loves us so much. In fact, the Bible says in 1 John, God is what? Love. Now, that's a truth. And that's the nature of God, na mahigugmaon si Lord, na naigugma si Lord. But kanina truth, if dili ta careful, ani, pwede kaayo ni siya i-twist sa yawa. Look at this statement. God loves everyone. He won't send people to hell. Do you hear that statement sa TikTok, di ba? Sa Facebook, or siguro sa uban ng mga preaching, no? Natungod kay, si Lord daw, mahigugmaon, si Lord daw, kay grabe ang gugma ni Lord sa imuha, dili, jud ka ipadala ni Lord, biskan grabe pagkakadautan, di jud ka ipadala ni Lord sa impyerno, kay love lagi ka ni Lord. Nakadungog na mga na statement. In fact, they will move further. They will declare hell is not real. That's why this statement is, makatapat, it's a lie. It's a lie. It's a bluff. Atik ni siya, dilit na siya tinuod. That's why my title for this morning, No Cap, Hell is Real. Amen. So makatapat, hell is real. Hell is real. No? No lie, no cap, tinuod ang impyerno. That is, you know what? Kanang imagination nimo na makauyab ka, mas tinuod pa ang impyerno kaysa kana. Amen. No? In fact, hell is taught by Jesus Christ more than heaven. If you will read Matthew, Mark, Luke, and John, no, if you are dugay na diri sa church, I believe dapat nakabasa na ka ng mga Gospels, no? Jesus Christ talks so much about hell than heaven because it is a warning. Say the word warning. Warning. Sige, tanawan din mong katapad. What if nakakita ka nga ang tapad sa mong katapad, kubra? Di ba din mo sa warningan? Amen? No, warningan, dyan mo na. Ikabalo ka, unsa ka laha ang kubra. Unsa ka poisonous ang kana bitin. So you will give warning to that person. But in this world that we are in right now, sa kaninga generation, sa kaninga panahon, if you will give warning, ingnan kag judgmental. Amen. No? Inang judger makay ka. Ha? Ikaw na balaan, mananap jud sa imo. No? No? If you will talk about this in the streets or even in your classmates, even in your office, mutagning ang ilang tingog or ang ilang dunggan, di sila ganahan maminaw sa imong tingog because they hate this thing. But I'm here to declare everybody, hell is real. And this is one of the reasons nga nung ninaog si Jesus. Nga naman pakamatyan daw ka ni Lord. Kinsa man ka para pakamatyan ni Lord. Nga nung pakamatyan mata sa Ginoo because Jesus Christ know the reality of hell. Kabalo si Jesus nga grabe ni kadautan, grabe ni kapangit. And He wants us na maluwas sa kaning sitwasyon, sa kaning lugar, sa kaning dapit. So ina mo katapad, luwason ta ni Lord ani.
Luwason ta ni Lord ani. Now these are the verses you can read. You can take a pictures. Din ako ni basahon tanan. You can read this in your free time, no? Kung nakay leisure time. Read this in your home or wherever you are, whenever you are not busy. So, I will explain sa inyo leaders na the difference between hell, the word hell, Hades, Sheol, and even Gehenna, lake of fire. Na sila yung mga differences, but I will talk hell in general. Now, you will learn that in Eagle, na nasa Eagle na topic. But for now, I will talk hell in general. Kung si purpose ni Lord, nganong naaang impyerno. Now, this is the message of today. The message of today is a gospel without repentance. Tuo lang kay Lord and approve ni Lord sa mga gusto niyo buhaton. No? Walay kausaban sa mong kinabuhi. A God who is all-loving with no justice. Love man si Lord. So kung usa man lang imong kinabuhat at dautan, approve na kay Lord. Muna lang ginatudlo. Another, salvation with no changes. Nakita na kag tao na nagasimba, nagaklaim nga Christian, pero kung unsa siya sa unaw, adyo na usab. Same old. Amen? No changes. Kailangan na ikausaban kung tinuod ka nga nangalagad kay Lord. No, I've seen many people, 20 years, no, pila na ka years sa simbahan, pero miskan ang pagbasa sa Bible, dili mabuhat. No? Miskan ang pagpugong sa baba, dili mabuhat. Ina mo katapad, pag na kay Lord, mausab ka, dali. Pag na kay Lord, mausab ka. No? That should be our message. Mausab ka. Dili ka mahimog perfecto rin sa kalibutan, pero mausab ka na ay progress sa imong paglakaw. And then another message of today, God will not send someone to hell. Now I have seen communion, weirdo mga yung uban, labi na sa US, nandiyo yung mga churches ito nga grabe ka weird. You know what, na uban, na when they do their communion, instead of using wine or grape juice, ang ilang gigamit kay whiskey. Beer. Ano man, okay na daw maghubog-hubog because God is loving. So, nga nga mga message ba, nga, nang grabe na ka-stretch ang truth, nag-love si Lord, ilang extend so much na pati ang imuhang sala, approve na sa Ginoo. That is a lie from the devil. Now, what is the purpose of hell? So, you need to understand na ang original intention ni Lord, nganong gibuhat ni Lord ang impyerno, dili para sa imuha. Kaya nga naman, God created Adam and Eve in His own likeness, in His own image. Ang purpose ni Lord, nganong gibuhat ni Lord ang tao is, ang tao makakaplag og tinuod ni relasyon kay Lord. Na ay tinuod na fellowship kay Lord. Kanang bitong kauban sa tao, si Lord, hangtod sa kahangturan. That is the design of God sa tao and mao po na yung purpose ni Lord sa imo ha. Tanaway mo katapad, pangutana na guna. Ina siya, gusto ba ka maantog langit? Siguro mo, ingon mo, yes. Because that's the design of God. God wants you to be in heaven. Pero si purpose si Lord sa hell, sa impyerno. Ano diri then He will say to those on His left, depart from me, palayo ka na ako. You who are cursed into the eternal fire, prepared for the devil and his angels. So the original intention, hello. Sa impyerno, nihina dyan siya. Ang original intention ni Lord sa impyerno is for the devil, Satan, and his demons, or his fallen angels. That's the original intention ni Lord, na ilaglag ni Lord dito ang yawa. But what happens is, Satan tempted Eve, and Adam sinned, and what happened? Sin entered into the world, and you need to understand this. The moment na nahimugso ka diri sa kalibutan, yes, you are created in the image and the likeness of God, but you are also a sinner. That's why, unsa man atong default na destination? Our default na destination is hell. The moment na wala kay Jesus sa imong kinabuhi, if mabugtuan ka ginhawa, I'm sorry to tell you, you will end up in hell. Now, let's see, kasi mga candidate aning impyerno. Sige, tanaw na to, kasi mga candidate ani. So, ano dire sa Revelation 21:8?
But the cowardly, ang mga talawan, tanawa yung katapad, talawan ba na? No? Di na kong word din ng Lord. The cowardly, the unbelieving, pasabot ana ang mga tao na wala nagtuo kay Jesus. Pastor, nagtuo mo kay Jesus. Unsa na klase na pagtuo? Tinuod na pagtuo or tuo-tuo lang? Ano man? Because the Bible tells us na even ang yawa nagtuo kay Lord. So meaning malangit na po ng yawa. Ang gusto sa Ginoo na pagtuo, tinuod na pagtuo. Inam katabad, true faith. Inam katabad, true faith. Kanang tinuod na ni salig ka kay Lord. Nagibiyaan nimo ang imong kinabuhi. Daang kinabuhi. Ihatag nimo ang kinabuhi dira sa Ginoo. You believe on the work of Jesus Christ. Ano sabi po tandira? The vile. Saan ang vile? Dautan. The murderers. The sexually immoral. No, those who do fornication, sex without marriage, or even nangabit ka. No? These things, dili ganahan si Lord. Magic arts, kanang mga hurim-hurim. Kisa may naikauban din nga dating albularyo. O kanang, kisa may mambabarang na aba. No, kanaming ana. The idolaters, na kay mga idol na mga butang. Instead na si Lord ang imo ang number one na Ginoo, idol, na kay other na mga butang na imong idolo. And all the liars, tanaw may katapad, bakakon ba na? Nangatik ba na? No? Agoy, candidate. Unsa ray butang? They will be consigned into the fiery lake of burning sulfur. This is the second death. Ilaglag daw ka dito sa impyerno. This is the word of Jesus. This is not mine. So tinuod ang impyerno. Another sa pagisulti diri ni Paul. If we will see 1 Corinthians 6 verse 9 to 10, do you not know that the wrongdoers will not inherit the kingdom of God? Kanina mga tao nag-mention diri adiri daw malangit. Do not be deceived. Neither the sexually immoral, nor the idolaters, nor the adulterers. Ito na yung mga kabit, for example, men who have sex with another man, nor thieves, nor the greedy, mga laog, dalo, drunkards, mga palahubog, nor the slanderer, hilig kay mandaot og tao, mga pangalan sa uban, swindler, no tikasan kay ka, will inherit the kingdom of God. So these people na walay Jesus Christ will really live their life kung unsay gusto nila, and one day they will face God and God will throw them into the lake of fire. Kung sa pag-iingon dito sa Revelation 20:15, ana dito si Lord, anyone whose name was not written or found written in the book of life was thrown into the lake of fire. Hindi mo katapad, naana ba imong pangalan sa libro sa kinabuhi? Oh. No? What if no, muadto si Lord karon dira niya, abrihon pinakalit ni Lord ang libro. Wala ka sa lista, patay. No, hadlo ka kung wata sa lista, no? No? No, we need to be included in the book of life. And for us to receive that privilege na mabutang ta ni ana, we need to believe on Him, Jesus. Dili religion, dili kay nagpamembro ka diri but believe in Jesus Christ. Now, aside from that, Pastor, wala ko nagmatag tao, wala ko nangawat, buutan makay ko. Sige, atong i-generalize. Nakasala ba ka? Kinsa diri ang walay sala? Itudlo daw ninyo. Tanan. That's why anang Bible in Romans 3:23, all have sinned. Ino mga katapad, all. Tanan. Wala exempted. Ako nga nagwali, ikaw nga naminaw, sa likod, kilid, tunga, tanan ta diri pati do na sa gawas nga wala diri karon. All have sinned and fall short of the glory of God. Nakabsan ta sa himaya sa Ginoo. We are sinners. And because of that, usay bayad sa tong sala, death. And what's the ultimate death? To be in the lake of fire. So gusto ni Lord na masabtan nato ni that we are sinners and we are in danger of being in hell so that we can see the need na kinahanglan ta og Savior. Ganong Savior man si Jesus. Kay naay buhaton si Lord nga luwason ta from something. Unsa man to? Impyerno. Nakuha ba niyo ang point? Mo gitawag sa na Savior kay gusto ka ni Lord luwason. Ina mga katabad, luwason ka ni Lord. No? No? Kailangan ito na masabtan. Kung di na ito i-affirm na tinuod ang impyerno na dito ka padulong, anong isave pa man ka ni Lord kung di ka ma-impyerno?
No? Unsay point ngano namatay pa si Lord sa cross kung dili man day ka maimpierno. Amen. So since we are heading there, we need a Savior. Sa mga bago diri or ako kila sa inyo ha, or sa mga nagbalik-balik na diri kapila, question, do you really have a Savior sa imong kinabuhi? Are you saved? Second, next question. What if mamatay ka unya? What if mamatay ka? Let's be real. No, death is real. What if pagawas mo daraan, naog ka na elevator, tabok ka dito, naigo kag truck. Lugwa ta na ni mga tinai. Balita di ka sa Facebook, no, nakuan rin na. Yung ulo, klaro ka dito sa... Question, when you die, asa ka padulong? You need to answer that. Amen. Amen. And if dili ka sure asa ka padulong, then baka wala pa kay tinuod na Savior sa imong kinabuhi. You need to know where you are heading, where you are going. O sa pag-gibutan diri we need to preach this so that it can steer fear sa mga wala nang alagad kay Lord na they are in danger and they need to have is a fearful thing to fall into the hands of the living God. No? Hadlok kaayo kung malaglag ka sa kamot sa Ginoo. Amen? No? Isa na katari na mahulog sa third floor. Wala siguro no, pero try to imagine yourself mahulog ka from the hands of God. No? That is the thing that I want to put in your heart. Inam katapad, hadlok mo impyerno. No? Unang uban, I cannot see ako mahadlok sa kanito mga tao nga magaragarag impierno. Ay makita jud ta dito, mag-shot ta dito, pero paambot ta dito, no? Ha? Garagaraan na lang impierno. But it's a fearful thing to be there because the moment na maadto ka dito, di nakakagawas. Di nakakagawas. You will be there, say the word, forever. Kalang kinabuhi nga nakaastara ng gamaya. You know what? Sige, tanaw mo katapat, makaabot pa kay nag 80. 90? Sige, tanaw na, maabot pa nag 100? Sure ko, lisod ka na, maabot na nag 100. Siguro, blessed na ka mo, kag 80, 91, kaning ana. Amen? Kalang kinabuhi mo, gamay ra kayo na, asta ng gamaya. Pasigaara ko na yung aso, dali. Sigara yung aso, dali. Oh. Dali, PJ. Dali, kana. Oh, kana. Stop. Nga na mong kinabuhi. Di ba nawarag kalit? Napamakitan pa man mo. Pero later, it will be gone. It will be gone. That is your life. And after this very short life na naata, we will face forever. Question, asa ni mo i-spend ang imuang eternity? Impierno or dito kayo, Lord? Kauban si Lord. Tanaw din mo katapad, magkita kita sa langit. No? Amen. Amen. Magkita kita sa langit. You know what? O sabay gibutang ni Lord in Psalm 7:11-12. God is a just God. So meaning justice si Lord. So kanang pagbuhat ni Lord og impyerno, it's the right thing to do because balaan man siya. And God is angry at the wicked every day. Verse 12. And pag di ka mo repent, o sa gibutan na ria, and if he does not turn back or repent, he will sharpen his sword, he bends his bow, and makes it ready. So meaning, gibaid na daw ni Lord ang iyang espada para sa mga tao nga di mo dawat sa iya. That is a strong warning to every one of us. No? Usay mga perminti ta makadung mga preaching, yes, God loves you. Love ka ni Lord. Na kung si Lord kay na ref ang ref ni Lord na imong picture. Di ba? Nakadutan ng mga preaching. Kung naitato si Lord, ang tato niya kay pangalan nimo. Those things are good, but we need also to preach the thing na the Lord is justice. And one day, if wala kay tinuod na relasyon ka Jesus Christ, you will face judgment, heaven or hell. Amen. Imagine your sister, suon nimo. Your brother,
your parents, ang imong mga silingan, ang imong friends sa eskwelahan. Sige daw, nanaragod sila, imong amigo, kanang kauban yung kaon sa eskwelahan, ang imong perminti makita kada adlaw. Pag mamatay sila, asa sila padulong? Amen? Do you get the point? Huh? Amen? Ikaw saved na ka kung tinood ka nga na Jesus. But sila, asa sila padulong? Amen? A sad reality. Many, say the word many. Many will go to hell. Ka-negative ba na, Pastoroy? That's not, yes, it's negative, but it's the truth. Kung sa gingon ni Lord, sa Matthew 7, verse 13 to 14, enter through the narrow gate, for wide is the gate, and broad is the road that leads to destruction, and many, say the word many enter through it. O sige, kung basahon ni mong Bible, si Jesus mismo ang nagsultian niya. Kung namoy red letter Bible, naka-red dyan nga letters dito kasi Jesus nagsultian eh. Inana si Jesus, ang dalan daw padulong sa langit, o sa daw, narrow. Sa narrow? Hingpit. Kitid. Walang gamay rin mo sulod. Pero sige putang dari wide is the gate, lapad daw ang gate, o broad daw ang dalan na padulong sa impyerno or destruction. And sige sulti niya, many will enter through it. Daghan daw ang gusto mo apil. Nganong daghan man? Kaya bawal. Di makabadlungon. No? Kung si gusto ni mo, okay raman ang yawa sa imo. Di ba? Kano sa mo gibadong sa yawa? Uy, sala na. Katay man ha? Ganang yawa. Ano, nalabo lagi ko nimo. Wala. Amen? In fact, He will support you. No? He will create things sa imong kinabuhi na abay mo blessing para dito ka ma-stuck. Amen. And sa gibutan na verse 14, but small is the gate and narrow the road that leads to life. Gamay lang daw ang dalan padulong sa kinabuhi and unsa nagibutan diri only a few. Say the word few. Unsa man ang few sa Bisaya? Gamay. Only few will find it. Amen. Ina mga katapat, asa ka? Sa few or sa many? Amen. Amen. That's why, do you see the urgency anong sa kaning simbahan? We need to go and make disciples. Amen. Anong kinahanglan man ka mag-invite? Anong kinahanglan man ka mag-share sa word? Anong kinahanglan man ka ginaina ka permite sa mukha dyan akong leader o sige ako ino pa invite. Why? Dili na tungkol kay para managan tadiri dili man networking. No? Kasi gusto madato power. Kasi gusto magsaka ng power di man tay ana diri atong gusto kay managhan ang mga tao para daghan ang mga kaila kay Lord. Amen. That's what we are doing. We need to go back sa tong purpose and sing anong ginabuhat man nato ni because they are heading in this place. Now, hell is a real place. It's not a figment of imagination. Di na siya story lang. You need to decide where you will spend your eternity. Asa ka mag-spend sa eternity? So I will share to you, church, 4 points about hell. First point, hell is a place of outer darkness. Kasi nakatry na pag mungit-ngit na ang balay, mahadlok din ka. Magkisa dire pag may op ang suga, dagan-dagan na yung padulong sa imong kwarto, nakatay mo na, ha? Kanang ubaktas ka, ngit-ngit kin dapat way suga, magkurbaan na ka, no? Imagine that kind of darkness, i-magnify pa ni mo na. You know what? Weird kay ang hell because in hell there is fire, pero ngit-ngit. Imagine na na, ay kalayo pero ngit-ngit. Kangilad nga dapit. It's a place of outer darkness. And you know what? Ang mga tao nga na sa impyerno karon, they long to see the sun again. Huh? Kung gusto sila, kabalo mo, they wish na unta mabuhi pa sila miskan isa lang ka adlaw para lang makahinulsol sila sa lang gibuhat. But it's too late. The moment na makabsan ka ginhawa, that will be the end of it and you will face judgment. You will spend eternity either in heaven or in this place. Amen. So you need to decide. Ini mong kagalingon, I need to decide. Nung kanusa maka mo desisyon. The Bible says, now is the day of salvation.
karon ang adlaw sa imong kalawasan, nganong karon man dili ugma kay wala ka baloon sa may tabo sa ugma nimo. It's a place of outer darkness. We see that in Matthew 8:12. Ala diri si Lord, cast out into the outer darkness. In that place, o sa gibutang, there will be weeping, maghila ka dito forever, and gnashing. O sa gnashing, magkagot ang imong ngipon. Nga naman, grabe ka init, grabe ka ngit-ngit, grabe ka ngilad dito Amen. Do you want to spend your eternity with the light or with the outer darkness? Choose today. Choose today. Second point, a place where worm does not die. In Mark 9:48, na something gibutang diri si Jesus pinagsulti diri na the moment ka naka dito sa impyerno, the worm does not die. Unsa pasabot ni ana? Kanatong bitok or unsa nang bisaya sa worm, bitok ba? Ulod, dili daw mamatay. And unsa man yung worm na ginapasabot ni ini? Imagine na gud imong self nga giulod ka and habang ginakaon ang imuhang unod, dili mahurot ang imong unod. O ginakalot hangtod sa kahangturan ang imong lawas sa kanina mga worm. And many theologians think na kanito na worm, it can be your sins na gibuhat diri sa kalibutan, na katong gibuhat nimo ng mga sins sa kalibutan, maoto yung mga worm dito sa impyerno. The more nagagibuhat ng mga sala, the more na nakakagbitok dito Or in other theologian po nagasulti, na kanitong worm na gina-mention there, this is your conscience. Na the moment kailangan ka sa impyerno, kanina konsensya nga naa sa imuha will so be open na burang patyon kada adlaw pero di ka mamatay. Ang anak kangilad ang picture sa impyerno. No, kung ito ni picturean, ito ning tanawon, maglaro ba ninyo? Imagine a person full of worms eating his flesh, but dili mahurot ang iyang unod. Dili mahurot ang iyang unod. And it will be forever. Amen. Igsuon, duha ka forever ang pwede mo pilion. Forever with the Lord or forever sa kaning nga dapit. Hallelujah. No, I have seen many people namatay na wala Ginoo. And nadto ni ingon sa high school. Ano to yung namatay? Nangutan sa kuha, James, asan ni padulong? Wa mo siya kadawat ka Jesus. And I told that person, truth. Impyerno. Wala ko yung siguro, impyerno. Wala. Nana ko, impyerno. Kaya wala mo siya nangalagad kay Lord. You know what? I am blessed sa katong lolo ba to ni Kim? Si Kim dira. Si Kim. Lolo ba to ni mo Kim, no? Ay, ni Janine. Lolo ni Janine. Okay. You know what? Before namatay ang lolo ni Janine, gipaadto may silang dapit. I would just cut the story short. And that man, di nakasulti, di nakatindog, even di nakabukag mata. That person received Jesus Christ as his personal Lord and Savior. He cried, nihilak siya. Habang nag-pray mi sa yan, nihilak siya. And that's a sign that he received Jesus Christ. And after pila ka days, 3 days ba to? 3 days, namatay siya. And I'm pretty sure that man right now is in heaven with Jesus Christ. With Jesus. And akong thinking, what if wala may kaadto? Namadyo kong tingin, time yun kay katong nga time, wala ko'y trabaho. No, kay kada Sunday, hapon na biyahe din ko, asa ko ma-assign na branch sa mo ang review center. Katudyo nga Sunday, gabi, wadyo ko'y trabaho, pag umaw ko'y trabaho, God prepared the way because He wanted to meet that man. And right now, nakakadiring nga dapit. Gusto ni Lord na ma-encounter ni mo siya. Wala kong baba ni mo nga di nakaka-lihok. Huh? Next. So ito una, hell is a place of outer darkness. And kung sa may tabo sa mga worm ito, it will not die. Next, third, a place of eternal fire. Kasi dali ang nakatry na mapaso. Ang tibuok lawas. Nakatry mo? No? Wala. You know what? One of the painful way to die is kami ito mamatay sa sunog.
Isa na sa mga grabe kaayo na nga painful na death. Okay, imagine na nasunog ang your nervous system is so feeling the heat, the pain. Then dili ka maka-escape. Then you die. Imagine na maing anak ka hangtod sa kahangturan. Unya pag masunog pa jud ka dito, di ba jud ka maugdaw? Pastor, di mo jud siguro tinuod dito nga init. Dili init jud dito. Ana pag si Jesus. If you don't know, nice story diri in Luke chapter 16, Lazarus and the rich man. I will just summarize the story. Si Lazarus, grabe ka pobre, and there was this rich man. Si Lazarus kay grabe ka pobre, and you know what? Sa kapobrehon niya, ang katong mumho na mahulog sa table sa rich man, mo pagkaon ni Lazarus. So yung anak kapait si Lazarus, yung anak kaluoy si Lazarus. In fact, na siya yung mga sama din niya, kanang tilaan na lang po siya yung iro. No? So siya iro po. So ang punto lang ato, grabe ka pobre si Lazarus and grabe ka dautan ni nga rich man and both of them die. Anong sa nitabo? Ang rich man ni adto sa impyerno and si Lazarus ni adto dito sa paradise kauban si Abraham. And unsa gibutang diri sa verse 24 sa Luke 16. Ana diri grabe to kainit kani ana man ang rich man kay Abraham. Ana siya, Father Abraham, have pity on me, kaluya ako, and send Lazarus. Padala si Lazarus diri pero pati sa impyerno nanugog gyapon siya. Ingana ka entitled ng mga dato usahay. To dip the tip of his finger in water and cool my tongue because I am in agony in this, so sige mention, fire. Walay aircon dito walay ice water dito walay anything na makapabugnaw dito because naay kalayo na mo consume sa imuha dito pero di ka maugdaw. Amen. Now, usapay hangyo diri ni rich man. Nitubag si Abraham, ni ana pa ang rich man, no dili man imposible man kaito na mapadala si Lazarus dito kay na may pagitan between asa to si Lazarus and ang rich man. So dili kaambak si Lazarus padulong sa impyerno. So di jud niya tagaag tubig ang katong nasa impyerno. So nihangyo na lang ang mga nasa impyerno ana si rich man sa impyerno dito kay Abraham. Father Abraham, have pity on me. Asam to? He answered, then I beg you, Father, send Lazarus. Sugo po dyan balik si Abraham. Banhawa si Lazarus, padala balik sa kong pamilya. For I have 5 brothers. Let him, say the word, warn. Warn. Let him warn them so that they will not also come to this place of torment. In short, ala tong dato kay Abraham ipadala si Lazarus na kung lima kay igsuon dito pawaliha siya dito ang adi mo adto diri Unsay gitubag ni Abraham? Abraham replied, they have Moses. So meaning kanina nga panahon na nahitabo ni sa panahon ni Moses. They have Moses and the prophets. Let them listen to them. Namayan nagwali na dito sila maminaw dapat. Verse 30. No, Father Abraham, he said, but if someone from the dead goes to them, they will repent. Ana dato. Abraham, kung ang kaning Lazarus mabanhaw, mutuo sila kay nabanhaw god. Sige na, hunanaad niya, what if namoy kailan namatay? Nabuhi ra galit. Oh, nya maingon nga, ayaw ana. Kay maimpyerno ka. Di ba? Mo na thinking sa dato. Padala do si Lazarus kay mutuo sila pag nabanhaw siya tas muwali. Unsa giingon diri ni Abraham? Verse 31. He said to him, if they do not listen to Moses and the prophets, kung dili sila mutuan ng mga magwawali, they will not be convinced even if someone rises from the dead. Unsay proof? Si Jesus. Nabanaw ba si Jesus? Pero nganong daghan magapon ang wa ni tuo sa iya. Amen. Amen. Do you need ba na napay mabanhaw para mutuo ka tinuod jud sa Lord? Or karundaan mutuo na ka nga tinuod sa Lord? Amen. So believe. You know what? Akong mama, isa sa mga stories akong mama, na siya igsuon, kinamaguwangan, namatay. And katong na igsuon, walay Jesus. And bata pa ko ani, pero di dyan ako ni makalimtan. Ana akong mama, basin daw, katong igsuon niya nga naa sa impyerno, nagampo, naunta, makadawat ang iyang mga igsuon o Ginoo.
And God is true enough. Naluwas ang ako ang mga auntie, ang kambal sa kung mama. To cut the story short, in our family, nami unom ka pastor. My brother, ang iyang asawa, is a pastor's daughter. God blessed the people. And siguro, I don't know, baka nakiparente rito nga ni Ampo, Lord, bakit ako maparente rito di sa madto diri ah? That's why you are here. Amen. So yun ang makatapad, dawat na kay Lord. Ang dawat na kay Lord. Nadawat na kay Lord. Last, hell is a place of eternal separation from God. Kani nga dapit, wala na naihunong. Dili og dili nimo mabatian ang presensya sa Ginoo. Huh? Look at your husband. Look at your children. Gusto ba ka na ikaw lang malangit sila dili? Do you want na ikaw lang maka-experience sa gahom, grasya, o kalipay ni Lord, pero sila nagkagutot dito sa impyerno? Amen. No? And you know what? I'm telling you, there are also many people na nasa simbahan, pero sad to say, they will end up still in hell. Because membership to a church does not mean na malangit na ka. Amen. Ang pag-apil mo din sa Spirit Twin Fellowship Church will not mean na sure na ang imong pangalan nga nasa Book of Life. The question is, do you really have Jesus in you? I don't care kung muhawa ka nga simbahan, mato ka sa laing simbahan. Okay, basta ang point is na ba kay Lord? Amen. Wala po, tayo naman kung galingon, nakabadjud ka, Lord. And surely God will tell you, I am here. I am here. You know what? One of the sign that you really have Jesus Christ, you struggle with sin. The moment you do that sin, di ka ganahan. Maglagot ka. No? Kaysa nakatay na, say amen if you have that. Or kaysa dire, pag mabuhat kag sala kay, wala na kayo ma-feel na, okay na lang sa imo tanan. No? Amen. Kung sige, butan diri sa 2 Thessalonians 1:9 na si Paul, they will be punished with, kung sige, butang, everlasting destruction. And, kung sa daw, hadlok, di ba? Hadlok ang word na destruction, pero kanya ang pinakahadlok, shut out from the presence of the Lord and from the glory of His might. Forever and ever and ever and ever, na dili nimo mabatian ang presensya sa Ginoo. That is the horrible situation pag naaka sa kaninga dapit. The question is, asa ka padulong? Are you heading there? No? Piyon na imo matabi. Question yourself. Lord, naabad yung kadiri ah. Open your eyes. I believe nitubag si Lord sa inyong kinabuhi. Sa mga bago diri ah, siguro niadto lang kadiri ah, I don't know, kung si rason nimo ngano na kadiri ah, but whatever your reason is, one thing na gusto ni Lord is makakaplag kag Ginoo sa imong kinabuhi. I want you to stand up, everybody. Now, the bad news is tungod kay grabe ta ka makasasala, natay sala, we are going there sa impyerno. But here's the good news, everyone. He is alive. And right now, you can be saved. Right now, you can be saved. Why? Usa rin nahitabo diay sa cross. In 2 Corinthians 5:21, ana diri God made Him, si Jesus, gibuhat daw ni God the Father si Jesus Christ, who had no sin, na wala siya sala, to be sin for us. Usa pasabot ni ana. Picture the cross. Dapat ikaw unta na dito
Ikaw untang ilangsang. Ikaw untang pasakitan. Ikaw untang duliton aton mga grabe nga tunok, ang gibutang siyang ulo ug gidasok sa iyang kilid. But instead of you, si Jesus ang niangkon ato. Siya ang nibayad sa imuang mga sala as if siya ang nakasala. That's why siya ang gilangsang sa cross. Mo nang gibuhat ni Jesus Christ. And we call that the substitutionary atonement. No, pagmintag substitution, gipulihan ka ni Lord. Instead na ikaw ang mubayad sa imong sala, instead na ikaw mubatig kamatayon, siya ang namatay para sa imuha. Jesus took the sin of the whole world and died in our place to satisfy the wrath of God. So to get this, church, someone died for you. Again, usabon ako ni someone died for you. Dili ikaw ang namatay, but somebody died for you. Jesus paid the penalty sa imuang sala na gibuhat as if siya ang nakasala. This is Jesus Christ. He lived a perfect life. He died at the cross. And ikaw ni, luoy sa iyong mga sala. But if you believe on Jesus Christ, He will place His righteousness, meaning tagaan ka niya pagkamatarong sa imong kinabuhi. Kung sa gisulti sa John 1:29, the Lamb of God takes away the sin of the world. He forgives your sin, past, present, and future. Gikuha ni Lord ang tibuok ni mong mga sala o gibutang niya sa iyong galingon o siya ang namatay sa cross. And if you believe on Him, himuon kaniyag matarong. That's why sumpayan na ito na verse. In 2 Corinthians 5:21, God made Him who had no sin to be sin for us. Kung saan nakabutang sa yellow, that kita, might become the righteousness of God. That's why, ingana may tabo sa inyo ha. If you believe Jesus Christ right now, look at the picture. The moment mo atubang ka kay God the Father, dili na tanaw ni God the Father sa imo makasasala. Di na tanaw ni God the Father sa imo guilty. Ang tanaw ni God the Father sa imo, you are now having Jesus sa imo ang kinabuhi. That's why kaning kaluwasan na gina-mention diri it is received. Dawati kini by faith. Di mo kailangan haguan. Na may naghago sa imo Somebody do the work. It's all done. That's why usig ibutang ni Jesus ka sa cross, it is finished. Di ba nisagit sa ato? It is done. Tetelestai. It is done. Paid in full. Gibayaran na ni Lord. Pero wala kay kailangan bayaran. It is done, 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 done. You need to receive that grace by faith only. That's it. And you will be saved. You will be saved. You will be saved. Hell is real. It is forever. It is a place of pain and punishment. But here's the good news. Jesus can save you from it. That's why receive Him in your life. Make Him your Lord and Savior. Now right now, kung dili ka sure sa mong kaluwasan, I want to challenge you. Come here in front. If you want to receive Jesus imong kinabuhi, come here in front. It's not the time na maulaw ka. It's the time of your salvation. It's the time of your restoration. Hell is real, but so is His grace. Believe in the blood of Jesus and you will be saved. I want you to close your eyes right now. And if you want to be saved, I want you to raise your hands. Kasi dara ang gusto maluwas, kasi dara ang gusto makadawat kay Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord, for these beautiful hands, oh God. And ikaw karon nga nagtaas sa imong mga kamot, if wala ka kakaila pa ka Jesus, I want you to come here in front. Mas ka naka sa likod, move. Do it. Step out of that place. Be in this altar. And receive Jesus as your personal Lord and Savior. Dili na ni dula-dula ang ato ang pag-anhi diri
Dili na ni char-char lang ato pag-anhi diri ah. You need to decide. You need to choose kinsa man ang imuhang alagaran karon. Is it the devil or Jesus? Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, God. Praise your name. Ay kaulaw. We praise you, Yahweh. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We praise your name. Oh, hallelujah. Move in this place, oh God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus Christ. Yes, oh God. Come on, pray for your friend nga nandiri karon na sure ka, feeling mo wala pa'y Ginoo. Pray for that person. And ikaw karon, if you are convicted, no, kung gina-convict ka ni Lord to come here, come. Ay kaulaw. Ay kaulaw. He wants you. He wants you in your life. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, move in this place, Lord. Thank you, God. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Lord, salamat, God, sa mga kamot ka nagtaas, Lord. Thank you, God, sa mga tao nga nag-adto diri sa tubangan, Father. Lord, let them be saved in the name of Jesus Christ. If you have to confess your sin, do it. Lord, forgive me, Lord, of this sin, oh God. Lord, forgive me, Lord, of this thing, Lord, akong ginagunitan sa akong kinabuhi, Father. Lord, I want to be free, Lord. I want to be free, oh God, in the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I want you to say this prayer. Lord Jesus, come on, say it with your mouth. Loud and clear. Lord Jesus, I believe that I am a sinner. Nakasala ko sa mga tubangan. Pasaylo ako, Ginoo. Hinlo ako, Ginoo. Bag-uha ko, Ginoo. Sulod sa kong kinabuhi karon. Gamita ko sa imong gingarian. Silyuha akong kinabuhi. Sa imong hamiling nga dugo. Sugod karon, Ginoo. Akong ginahatag ang akong kinabuhi dira sa imuha. In Jesus' name. In Jesus' name. Father in heaven, salamat, Lord, sa imuhang pulong karon nga buntag. Father, let those word, Lord, really, God, muturok, mangugat silang kinabuhi, Father God. Lord, that hell is real, but your grace is real also, Lord, that you can save us, that you can erase what we've done in the past. Lord, you can forgive all of our iniquities, oh God. Thank you, Jesus. No, in the Bible, katong time na yung mga away sa Old Testament, the moment na muadto sila sa battle, ang una nilang ginapabutang sa tubangan, it's not the army with all the armors, but it's the people who will first worship God to gain the favor. If ikaw karon maulaw ba ka mo taas sa mong kamot, I want you to raise your hands boldly and I want you to worship Him. Let's practice lifting our hands, singing songs to God, offering our lives to the Lord when we worship Him, and declaring that He has the victory sa tuwang kinabuhi. Victory over death, victory over sin, victory over the devil. In the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Let's worship God right now. Let's declare His victory. He is risen. Hallelujah. He is risen. He has the power against sin. Cling unto Him. Thank you, Lord. Come on, worship Him. Raise your hands, raise your voice towards heaven. Hallelujah.